Garapan na ba? Ha? Garapan na. Huwag mo sumarap. Katlika. Mali yung mag-gawin pa. Kasi masinay mo rin yung Huwag mo pang mani ko. Huwag mo pang mani ko. natin yan. Tignan mo rin yung masin. Wala pa ni matutlo. Papatay ka. Ika po kung katokoso. Dua ni matutlo. Jahit. Jahit. Terus suwag ya? Itu saya khawatir dikiranya servis, padahal itu cuman ganti nambah RAM. Lan nggih wong nggih pun ngertos wani nambah RAM. Itu kan ada tulisan bisa ditunggu. Lan nggih masalahe Mas Zahid kan taseten konteng belakang Pak. Lagi OTW. Oh nggih, dipun. Dipun enak. Tapi tunggu Mas.